السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضر مجلس دینی مل احسان بھائیو، الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 13ویں پارے کی مکمل سماعت فرمائی ہے۔ جیسے کہ میں نے کل ذکر کیا کہ سورہ یوسف کی ابتدا 12ویں پارے کے آخری حصے سے شروع ہو کر کے 13ویں پارے کے ابتدائی حصے پر آ کر کے ختم ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اور ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ابتدا میں ہی خود یہ ذکر فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر واقعات ہم بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں اور بہترین قصے ہم بیان کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہی ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا پورے قرآن کے اندر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے انتہا تک مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے بالترتیب اس واقعے کا نزول کیا، ایسا تذکرہ کیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی بے شمار نبیوں کے تذکرے اور بھی بہت سارے نبیوں کے تذکرے آئے ہیں، اور ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کبھی دعوتی زندگی ان کا ذکر کیا، کبھی ان کی بچپن کی زندگی، کبھی ان کی جوانی کی زندگی، کبھی ان کے مختلف مراحل جیسے زندگی میں آتے گئے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ موقعوں پر اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن سورہ یوسف کے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی جو آزمائشیں تھیں اس کا ذکر کیا، اور یہ واقعہ ایک گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ایک فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اس واقعے کا تعلق بھائیوں سے تھا، خونی رشتے سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بڑے ہی عبرت اور بڑی ہی نصیحتیں ہمارے لیے رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو سورہ واقعات اپنے طور پر خود ایک سچا واقعہ ہے اور بہت بہترین واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے دروس اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ لہذا مختصر انداز میں اس واقعے کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ ان 2 بیویوں سے ایک بیوی سے آپ کے 10 بچے تھے، اور ایک بیوی سے آپ کے 2 بیٹے تھے۔ اور جس بیوی سے 2 بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 بھائی ایک ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش جو ہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی حسین اور جمیل پیدا کیا، بہت زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات کی، 7 آسمانوں پر جب زیارت کے طور پر جب گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے اللہ کے رسول نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھی دنیا کی خوبصورتی آپ کو عطا فرمائی، اور یہ قدر حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا کہ لازم بات ہے فطرتاً انسان اپنی اولاد سے مختلف وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ ایک باپ کی اگر 10 اولاد ہوں یا 5 اولاد ہوں، یا ایک ماں سے 5 بچے ہوں، تو لازم بات ہے ان بچوں کے اندر ماں باپ کا رجحان کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی بچے کے اوپر خاص طور جا کر کے ٹک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہو، تعلیم میں بہت اعلیٰ ہو، بہت اونچا مقام حاصل کیا ہو، تو اس وجہ سے ماں باپ میں سے کسی کا دل اس بچے کی طرف زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ بعض اولاد میں سے بچوں میں سے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے، کمانے کے ٹرکس بہت زیادہ آتے ہیں، بہت سارے ان کے پاس جو ہے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، کمانے کے معاملے میں ہنر کافی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ماں باپ کا دماغ اور ان کی محبت اس کی طرف زیادہ کھینچی چلی جاتی ہے۔ بعض وقت بچوں میں جو ہے کوئی اولاد میں سے ایک بچہ جو بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، ساری اولاد میں
تو ماں باپ کا رجحان اس بچے کی طرف یا بچی کی طرف زیادہ چلے جاتا ہے. یہ فطری چیزیں ہیں, انسان اس کو نہیں روک سکتا, نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطرت میں رکھا ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی سب سے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ابھی چھوٹے سے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا تھا, اس لحاظ سے کچھ خوبیاں ان کے اندر اور بھی رکھی تھیں, جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے اوپر زیادہ کھینچی جا رہی تھی. اور اولاد بھی ہوتی ہے اپنے گھر میں ٹٹولتی ہے, اولاد بھی بہت شانی ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. ہاں, اپنے ماں باپ کے اوپر پڑتی ہے, انہوں نے بھی غور و فکر کرتی ہے کہ ابا کس کو زیادہ چاہتے ہیں, امی کس کو زیادہ چاہتے ہیں. ہاں, یہ کبھی بھی ہم یہ بھولے پن میں نہیں لینا کہ ہم اگر کسی بیٹے کو بچی کو اگر زیادہ چاہ رہے ہیں تو دوسری اولاد نہیں پڑھتی ہے, وہ نہیں سمجھ. نہیں, جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں وہ بھانپ لیتے ہیں کہ ابا کا دل جو ہے فلاں بیٹے کی طرف زیادہ ہے, امی کا دل جو ہے فلاں بیٹی کی طرف زیادہ جاتا ہے. حالانکہ اولاد سب وہی ہے, لیکن سب سے برابر محبت کرتے ہیں, سب سے ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کھنچاؤ ایک طرف ہوتا ہے. بہرحال یہی معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا. چنانچہ جو پہلی نسل سے جو بچے تھے, جو 10 بھائی, جو 2 بیٹے, 10 بچے جو تھے, ان لوگوں نے دیکھا کہ والد گرامی کا دل جو ہے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ کھینچا جا رہا ہے. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا وہ 10 بھائی آپس میں مشورہ کیے, اس میں بنیامین نہیں تھے اور نہ یوسف نہیں تھے, اور 10 بھائیوں نے کیونکہ وہ ایک ماں سے تھے تو لہٰذا ان لوگوں نے مشورہ کیا, کہا کہ دیکھو ہم ہمارے ابا کو ہم غلطی پر پاتے ہیں, ہم اپنے ابا کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کریں آپس میں وہ لوگ کہ وہ غلطی پر ہیں کہ سب بھائیوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے, لیکن وہ ایک نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں. یعقوب یوسف علیہ السلام کی طرف ان کی محبت زیادہ کھینچی جا رہی ہے, تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں جو کانٹا ہمارے روڑے بن رہا ہے, ہماری محبت کے درمیان روڑا بن رہا ہے, ہم اسی کو صاف کر دیتے ہیں, یعنی یوسف علیہ السلام کا خاتمہ کر دیتے ہیں, تو پھر توبہ کر لیں گے اللہ سے, اس کے بعد ہم اپنے ایک بن جائیں گے. حتیٰ قرآن میں الفاظ ہیں یہ, انہوں نے بھائیوں نے کہا یقین ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ غلطی ہوگی, لیکن ہم اسے توبہ بھی کر لیں گے اور نیک صالح بن جائیں گے. چنانچہ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر کیسے یوسف علیہ السلام کو ہمارے درمیان سے نکال دیا جائے. تمام بہت سارے مشورے آئے, ان میں سے ایک مشورہ یہ آیا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ کہ قتل ہی کر دیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی. ان میں سے ان 10 بھائیوں میں سے جو سب سے بڑے جو بھائی تھے, جو بڑا بھائی تھا تھوڑا سمجھدار تھا, وہ دانا تھا, اس نے کہا کہ دیکھو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے, لہذا ہم قتل نہ کریں. ہم ایک کام کر سکتے ہیں, ہم اس ابھی کیونکہ بھائی چھوٹا ہے تو لہذا ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ دور کسی آبادی میں لے جا کر کے کسی کنویں وغیرہ کے اندر بیابان میں اسے پھینک دیں گے, چھوڑ دیں گے. لہذا ایسی جگہ پر چھوڑیں گے جہاں پر لوگ اسے لے کر کے چلے جائیں یا لوگوں کا آنا جانا رام و درخت رہتا ہو, اور وہ چھوٹا ہے, وہ پڑھ کر کے تو نہیں آ سکتا. بڑا ہوتا تو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی راستہ سمجھ کر کے غور و فکر کر کے گھر پہنچ جائے گا, چھوٹا ہے, اسی بات کو کوئی نہیں ہے. تو لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ایک بیابان میں ایک کنواں ہوگا, وہاں کنویں کے اندر لے کر کے ہم اس کو بوڑی کے اندر ڈال دیں گے, اس کو یوسف علیہ السلام کو. اب اس کے بعد اس کا نصیب اگر جان بچنا ہوگی تو بچ جائے گا, نہیں بچنا ہوگا تو اسی کے ذریعے سے موت ہو جائے گی, لیکن اپنے ہاتھ سے ہم قتل نہیں کریں. چنانچہ تمام بھائیوں نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ بہتر ہے, لہذا چلو ہم یہی کرتے ہیں. چنانچہ اب بات کیسے, اب والد صاحب سے کیسے اجازت لے کر کے گئے, کہیں گے کہ ہم جو ہے کل شکار کو جا رہے ہیں جنگل میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جائیں گے. اگر والد گرامی نہیں مانتے ہیں, اصرار کریں گے, ہم انہیں منائیں گے اور پھر کسی بھی صورت میں یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جائیں گے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی خواب دیکھا تھا, اس خواب کا تذکرہ اللہ نے پہلے ہی کر دیا. خواب یہ دیکھا تھا کہ ابا جان میں یہ دیکھتا ہوں, والد گرامی صاحب نے خواب نے ذکر کر دیا تھا کہ جو ہے انی رأیت 11 کوكبا, میں نے 11 ستاروں کو دیکھا, اور انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, سورج اور چاند کو دیکھا میں نے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب رکھا تو نبی تھے وہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے بتاتا ہے. تو انہیں اندازہ ہوا کہ یوسف کے ساتھ کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہے اور کوئی بڑی بات ہونے والی ہے,
اور یہ آگے چل کے ایک بہت بڑا انسان بننے والا ہے، یعنی کہ ایک نبی کے طور پر یا کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایک اونچا مقام دینے والا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اپنے بیٹے سے، بیٹے سنو، اس واقعے کو تم اپنے بیٹے کے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، کسی بھی بھائی کے سامنے ذکر مت کرنا اس واقعے کا، یعنی تم جو خواب تم نے جو دیکھا ہے اس کا ذکر مت کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سامنے ذکر نہیں کروں گا، ورنہ نہیں تو تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ چنانچہ یہ بات یہاں پر ہو گئی، ادھر بھائیوں نے پلاننگ کر لی، والد صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہا والد گرامی ہم جو ہے کل شکار کو جانے والے ہیں، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، یوسف کو بھی علیہ السلام کو بھی لے کر کے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ نہیں، یوسف ابھی چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، ہو سکتا ہے تم کھیلنے شکار کے لیے جا رہے ہو، تم چھوٹا سمجھ کر کے جو ہے تم اپنے سامانوں کے پاس نگہداشت کے لیے، نگرانی کے لیے تم وہاں رکھ دو، اور پھر بھیڑیا اور یہ آئیں گا اور آ کر کے کھا لیں گا، کون اس کو بچائے گا؟ لہٰذا میں نے سمجھا مناسب کہ تم یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجو۔ بہرحال بھائیوں نے ساتھ کیا کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں، ہم ایک جماعت ہے، ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا آ جائے انہیں کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا خون ہے، لہذا ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں گے، شکار میں خوب نگرانی کریں گے، ہم کہیں پر انہیں دھکا دینے کی کوشش نہیں کریں گے، لگنے کی جو ہے ہم کوشش نہیں کریں، ہم لگنے اور جو ہے کوئی ایسی بات ہونے نہیں دیں گے جو ان کی جان کو خطرہ ہو۔ بہرحال بڑا اصرار ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب یہ تمام بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے گئے، بنیامین اپنے والد کے پاس رہ گئے۔ یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے گئے، جنگل میں گئے اور اپنے پلاننگ کے مطابق انہوں نے جا کر کے وہاں کنویں میں اپنے بھائی کو پھینک ڈالا، کنویں میں اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک ڈالا، اور پھینک کر کے کنویں سے دور تھوڑی دور پر رکے رہے، شام تک دیکھتے رہے کہ کیا کوئی آتا ہے، کوئی قافلہ کوئی انسان کا گزر ہوگا تو شاید وہ اٹھا کر کے لے جائیں، کچھ ہوگا دیکھنے کی، شام تک جو ہے رکے رہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے آیا، کیونکہ گزرنے والا راستہ تھا، لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ تھا، تو عموماً عرب کا زمانہ، عرب کا دور ہے وہ، یعنی وہ بستی و آبادی جو ہے پانی کی قلت تھی، کنواں اگر دیکھتے مسافر تو فوراً وہاں رک جاتے اور اپنے لیے پانی کا انتظام کر لیتے، پی لیتے جو کچھ ضرورت ہوتی، تو کنواں اگر دیکھتے تو ضرور وہاں رکتے وہ لوگ۔ چنانچہ وہ قافلہ رکا اور قافلے والوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کر کے آ جاؤ، ڈیوٹی تھی، ہر ایک ڈیوٹی دیا کرتی تھی، تو جس کی پانی لانے کی ڈیوٹی تھی ان کو کہا کہ پانی لے کر کے آؤ۔ جب وہ شخص گیا کنویں میں، جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ، یعنی ڈول کو پکڑ کر کے وہ چلے آئے۔ جب وہ شخص جب دیکھا کہ ڈول کے ساتھ جو ہے ایک خوبصورت سا بچہ وہ نکل کر کے آیا ہے تو بہت خوش ہو گئے۔ تو وہ بھائی جو تھے ان کے اطراف، جو 10 بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر کے فوراً وہ چلے آئے اور آگے بھی کہا کیا ہے یہ، کس کی طرف کہاں لے کر کے جا رہے؟ نہیں بھائی ہم تو پانی لینے کے لیے آتے ہیں، یہ تو خوبصورت بچہ نہیں گیا ہے، تم لے کر کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں لے جانے دیں گے ہم، اس کی کوئی قیمت دو۔ دیکھیے سودا بھی کر رہے ہیں، ایک تو اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور ہرس اور لالچ ایسی تھی کہ اس کا سودا بھی کر لیں۔ چنانچہ کہا کہ نہیں، تو ان لوگوں نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تھوڑی سی قیمت ہے، ہم وہ تھوڑی قیمت دے دیتے ہیں۔ ہاں کہا جو اور دو وہ ہم دوست راضی ہے، ہمارے کوئی پرواہ نہیں، کچھ تو کچھ دے کر کے تم کو لے کر کے جانا، بچے کو ایسے فری میں نہیں چھوڑیں گے تم کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ شروع بثمن بخس دراهم معدودہ، قرآن نے کہا بہت معمولی قیمت کی درہم پر جو ہے انہوں نے سودا کر کے بہرحال وہ لوگ کہا اتنا خوبصورت بچہ، ننھا بچہ لے کر کے وہ آدمی چلا گیا اور اپنے جو قافلہ تھا ان کے پاس لے کر چلے گئے۔ اب وہ لوگ وہاں سے یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر کے چلے گئے۔ اب یہ بھائی ادھر سے یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا جو پہن کر کے تھے، اس کرتے کو تو نکال دیا تھا لوگوں نے، نکال کر کے اس کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑ کر کے اس کے اوپر جو ہے زبردستی کا خون لگا دیا، اور ادھر یہ والد صاحب کے پاس پہنچ گئے، شام کی وجہ ہوا باؤ عشاء یکون عشاء کے وقت میں پہنچ گئے گھر تک، اور پہنچ کر کے کہا ابا جان، واقعی روتے ہوئے زبردستی کا روتے ہوئے جو ہے پہنچ گئے، اور کہا کہ یقیناً ہم جو کھیل رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان پر نگرانی کے لیے چھوڑ دیے، بھیڑیا آیا اور آ کر کے جو کھا گیا۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک لفظ ایسا استعمال کیا تھا، ایک جملہ، اسی کو انہوں نے بنیاد بنا لیا۔ کیا کہا تھا؟ دیکھو بیٹا بھیڑیا ایک کھا لے گا کہیں میرے بیٹے کو، اس سے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا اور اسی کو انہوں نے بنیاد ہی بنا لی، اسی کو انہوں نے بنیاد ہی بنا لی۔ چنانچہ آئے وہی بہانہ تھا کیا ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ چنانچہ وہ کرتا وغیرہ بتایا، دیکھو اس نے کرتا پھٹا ہوا ہے،
जब कोई जानवर हमला करता है किसी के ऊपर तो नोचने के निशानात होते हैं, कपड़े के जो चीर फाड़ के निशानात होते हैं। उन लोगों को अंदाज नहीं पड़ा, जब उसको क्योंकि फाड़ना था तो उसे फाड़ करके रख दिया बस, और खून लगा दिया जबरदस्ती का। जब खून जब लगता है तो मुख्तलिफ अंदाज से लगता है, जब कोई हमला होता है किसी के ऊपर तो अलग अंदाज है। बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम देख लिया और देख करके कहा तुम लोगों ने प्लानिंग की और यूसुफ के साथ तुमने गलत मामला किया। चनाचे भाइयों ने यकीन दिलाने को हम कसम खा करके कहते हैं हमने यूसुफ के साथ कोई गलत नहीं किया, हमने जानबूझ के कोई हरकत नहीं की। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। अब इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के जो लोग थे लेकर के गए और वहां बाजार में उन्हें बेच दिया। खरीदने वाले कौन? मिस्र का वजीर वो बादशाह, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने खरीद लिया और खरीद करके अपने घर लेकर के गया। अपनी बीवी से कहा देखो ये खूबसूरत सा बच्चा है, इसे हमें पालना है, ये हम इसे मुंह बोला बेटा तो बना देंगे या कुछ कल के दिन कोई ना कोई काम में तो जरूर आएगा, इतना हसीन और जमीन बच्चे को कैसे छोड़ देंगे। और कहा कि अक्रिमी मथवाहु असा इनफाना, अच्छी तरीके से इसकी परवरिश करना, इस बच्चे की अच्छे तरीके से इसके लिए खाने पीने की सारी चीजों का इंतजाम करना। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही, यहाँ तक कि थोड़े से वो जवान हुए, थोड़े से बड़े, तो अजीज मिस्र यानी जो मिस्र का जो वजीर जो था उसकी बीवी उसकी नीयत बदलने लगी, उसकी खूबसूरती के पर वो फिदा, उनकी खूबसूरती पर फिदा होने लगी और फिदा होकर के गलत इरादे बनाने शुरू करे। एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ इधर आओ। चुनांचे उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद करवाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि ये दरवाजे बंद कराने का मकसद क्या है। चुनांचे जब उन्हें डाउट हुआ तो जब जो ही वो औरत करीब आई और उसके इरादों को भांप लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन वहां से भागना शुरू किया अपने, और यहाँ से भागना शुरू किया तो फौरन उसने उस खातून ने भी जो है पीछे दौड़ते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ लिया और कुर्ता पीछे से फट गया। दोनों रूम के दरवाजे पर पहुंचे कि इतने में ही जो है वजीर दरवाजे पर पहुंच गया। इत्तेफाक से पहुंचे, देखा कि पीछे बीवी है और सामने यूसुफ है और ये दोनों की भागम दौड़ी मामला क्या है। चुनांचे फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुछ कहने से पहले उसकी बीवी ने कहा देखो ऐ मेरे सरताज, इस नौजवान ने, इस बच्चे ने क्या क्या है, इसने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है, मेरे साथ जो बदसलूकी करने की कोशिश की है। जब ऐसे उसने उल्टा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते रहे और चुनांचे अब वजीर है, क्या बात कही जाए। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कुछ जो है अपना कुछ वजाहती बयान दे दिया और उस वक्त वो फैसला नहीं कर पा रहा था वजीर कि आखिर क्या माजरा है, आखिर माजरा क्या है, गलती किसकी क्या है। चुनांचे जब लोगों में मशहूर हुआ ये बात कुछ लोगों में मशहूर हुई तो बादशाह ने, वजीर ने जो है अपने खानदान के कुछ अहम लोगों से मशवरा किया कि इस वाक़े की तह तक कैसे पहुंचा जाए। चुनांचे एक समझदार एक दाना आदमी ने उन्हें कहा, वजीर से कहा एक काम करो, तुम यूसुफ के कुर्ते को देखो, अगर कुर्ता सामने से अगर फटा होगा तो यूसुफ की गलती होगी और तुम्हारी बीवी पाकीज़ा होगी। अगर कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे से फटा होगा तो तुम्हारी बीवी की गलती समझी जाएगी, यानी उसके वो हकीकत में इस जुर्म की किरदार, इस जुर्म में वो मुजरिम समझी जाएगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी होंगे। चुनांचे वजीर को ये बात समझ में आई। चुनांचे उसने कुर्ता मंगवाया यूसुफ अलैहिस्सलाम का और देखा तो वाकई कुर्ता जो है पीछे से फटा हुआ था, आगे से नहीं फटा हुआ था। उसने अपनी बीवी को ललकारा, गुस्सा किया, कहा कि तुम औरतों की जाती हैसियत बगैर कुछ डांट करके बहरहाल वो समझ लिया, हकीकत हाल को जान लिया। अब भाई बहरहाल बीवी है, कुछ कह तो नहीं सकते ज्यादा, वक्त की नजाकत के हिसाब से खामोश इख्तियार कर ली। चुनांचे कुछ दिन गुजरे और इसी दरमियान अभी महल में है। चुनांचे इसी दरमियान जो है मिस्र के अंदर की बात चर्चा हो गई कि देखो मिस्र के वजीर की बीवी एक नौजवान एक गुलाम के ऊपर अपनी यानी फिदा हो गई बोल करके मशहूर हो गई। अब लोग कहने लगे बड़ी अजीब बात है, गुलाम के ऊपर, गुलाम के साथ गुलाम कैसे सलूक करी वो औरत, बड़ी हैरानगी, लोग ताज्जुब करने लगे। जब उसे मालूम हुआ कि मिस्र में मेरे ताल्लुक से, उस औरत को मालूम हुआ कि मिस्र में मेरे ताल्लुक से बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो उसने प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की उसने, तमाम लोगों को लेटर लिख दिया, कुछ उसके जो जान पहचान जो लोग थे, जिन लोगों के ताल्लुक से उसने सुना था कि फला लोग मेरे ताल्लुक से बात करें, उनसे वो पैगाम पहुंचा दे कि फला तारीख को हमारे महल में तुम्हारी दावत है। चुनांचे उसने महल में बड़ी बड़ी मसनद और जो है जो बैठक उसने जबरदस्त तरीके से बनवा दी और बनवा करके जो दिन था उस दिन सारे उसके लिए मेहमान उसके महल के अंदर आ गए।
महल के अंदर आ गए। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने बता दिया कि अगर जिस वक्त मैं तुम्हें कहूं कि निकल करके आने के लिए कहूं तो तुम निकल करके आना। चुनांचे जब सारे के सारे खवातीन गांव शहर के मिस्र के जो इलाके के जो हैं पहुंच गए तो उसने क्या किया, उन सबके सामने फल फ्रूट वगैरह सबको रख दिया, सबके साथ एक एक छुरी रख दी ताकि खुद हर कोई अपने अपने फल को खुद काट करके खाए। चुनांचे जब सारे लोग अपने इस काम में मशगूल हो गए, अपने फल को काट करके खाना जब शुरू किए, तब उसने अपने गुलाम को इशारा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के आओ। जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के जब आ गया तो सारी औरतें जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब उनकी निगाह पड़ी तो सब हक्के बक्के रह गए, हक्के बक्के सब ये कह पड़ी कि अल्लाह ये तो कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई फरिश्ता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है, लाज़िम बात है। तो वो लोग काटते यानी काटने के बजाय अपने हाथों को लोगों ने काट लिया, फलों को काटते काटते उन लोगों ने अपने हाथों को काट लिया और काट भी लिया तो एहसास भी नहीं हुआ। तो तब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके उन तमाम औरतों के सामने से जब गुजर गए तब औरतों ने देखा कि हमारे तो हाथ कट गए। तब उसने कहा, अजीज मिस्र की बीवी ने, हाँ अब समझ में आया है मेरा दिल किसके ऊपर फिदा हुआ था, ऐसे वैसे आदमी के ऊपर नहीं बल्कि एक खूबसूरत नौजवान के ऊपर। तो इसने आयत की बात क्या की जो तुम मेरे खिलाफ इतनी शोर हंगामा कर रहे थे, लिहाजा वो अपने धब्बे को मिटाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया। चुनांचे आखिर में फिर उसने कहा कि मैं किसी न किसी सूरत से अब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करवाऊं, अगर वो करते हैं तो ठीक, वरना नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। उसने यह अहद कर लिया, ठान ली इस बात। चुनांचे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ए रब क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए अल्लाह अगर मुझे वो औरत ज़िना की तरफ बुलाती है तो इससे बेहतर मुझे जेल खाना बेहतर है, मेरे लिए जेल खाना बेहतर, मैं जेल में जाना पसंद करता हूँ। ए रब्बुल आलमीन तू मेरी मदद फरमा दे, मैं जिना की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जेल खाना जाऊंगा, जेल चले जाऊंगा, ये मेरे लिए गवारा है। चनांचे अल्लाह ताला ने आपकी मदद की, आपकी दुआ कबूल फरमाई रब्बुल आलमीन ने। चनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सख्ती से इनकार किया और आपने अपना नजरिया जाहिर कर दिया, मुझे जेल पसंद है लेकिन मैं कोई गलत काम में कर नहीं सकता। चनांचे अजीज मिस्र ने अपने शौहर को, मलिक यानी वजीर को कहा कि इसको जेल भेज। लिहाजा हालात को भागते हुए वजीर ने अपनी बीवी की इज्जत के खातिर चनांचे लोगों के सामने साबित करने के लिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती है, जो भी साबित करना चाहा, उसने क्या किया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। जब जेल भेजा गया तो उस वक्त आपके वजीर के हुकूमत के कारिंदों में से दो शख्स को और दो लोगों को भी जेल हो गई, किसी गुनाह के सबब या किसी जुर्म के सबब। दो अफराद जब जेल में गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, तो जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देते रहे, लोगों को हक बात बताते रहे। वो दो नौजवान जो आए थे उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक नौजवान जो है शराब बना करके बादशाह को पिला रहा है या लोगों को पिला रहा है, और एक नौजवान ख्वाब में क्या देखा है कि उसके सर पर टोकरी है, उसमें टोकरी में रोटियां हैं, परिंदे आकर के उस टोकरी से चुग रहे हैं, खा रहे हैं। चुनांचे वो दो नौजवान समझ रहे थे कि हमारे ख्वाब की ताबीर ये शख्स बता सकता है यूसुफ अलैहिस्सलाम, हम उसको नेक जान रहे हैं, पक्का अच्छा इंसान समझ रहे हैं। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने बात की कि यूसुफ ये बताओ कि हमने ख्वाब देखा है, हम इसकी ताबीर जानना चाहते हैं। चुनांचे उन दोनों ने ख्वाब की अपना वाक़ा रखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि ऐसा है, तुम दोनों में से कोई एक आदमी जिंदा रहेगा, एक आदमी को सूली चढ़ा दिया जाएगा। जिंदा कौन रहेगा? जो आदमी जो क्या कहते हैं शराब बना करके जो पिला रहा है वो आदमी जिंदा रहेगा, और वो आदमी जिसके सर से रोटियां खा रहे परिंदे चुग रहे हैं वो सूली चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन तायीन नहीं दी कि कौन आदमी रहेगा। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक नौजवान को समझ रहे थे ये नौजवान जो है ये बचने वाला है। उसने कहा कि देखो तुम जाना तो बादशाह से इस वाक़े का तज़किरा करना, जो मैंने ख्वाब की ताबीर जो मैंने बताई, इस ख्वाब के बारे में बादशाह से जिक्र करना। अल्लाह ताला ने ये इल्म हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, ख्वाब की ताबीर बताने का हुनर अल्लाह ने ये अता फरमाया। ये अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता करता है। चनांचे वो शख्स जेल से निकल गया, वो सूली चढ़ गया, और वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर चढ़ गया, बाज़ वजीर के पास जो है अपनी ड्यूटी पर चढ़ गया, लेकिन वो वाक़या भूल गया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि बादशाह के सामने जिक्र करना, वो बात उसके ज़हन से निकल गई। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह खुद एक ख्वाब देखता है। बादशाह खुद एक ख्वाब, वो ख्वाब क्या देखता है कि 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें हैं, और 7
दुबली गायें जो है मोटी गायों को खा रही हैं, और साथ हरी भरी डालियां हैं और साथ जो है खुश्क बालियां हैं। तो बादशाह की जब वजीर के ख्वाब में ये बात आई तो वो हैरान और परेशान होगा कि दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं, ये माजरा क्या है। उसे लगा कि इस ख्वाब की कोई ताबीर हो सके। उसने सारे महल के लोगों को जमा कर लिया, कहा कौन है जो मेरे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। सारे लोगों ने कहा बादशाह हुजूर हम तो नहीं बता सकते, ये ख्वाब बड़ा डेंजर लग रहा है। लिहाजा उस शख्स जो नौजवान था जो जेल से निकल करके आया था उससे याद आया, हाँ अगर कोई बता सकता है तो वो शख्स बता सकता है जो जेल में है। चनांचे उसने कहा बादशाह हुजूर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन एक इजाजत दीजिए, मुझे जेल में जाने की इजाजत दीजिए। यूसुफ जो है मैं उनसे मिलना चाहता हूं मैं। चनांचे बादशाह ने कहा कि ठीक इजाजत है, जाओ तुम जेल में। और जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये वाक़या ये ख्वाब पड़ता है कि बादशाह ने इस ख्वाब को देखा है, इसकी क्या ताबीर है। चनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि देखो इस बादशाह के दौर में 7 साल जो है खुशहाली के आने वाले, खुशहाली के, अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसलें होंगी, और 7 साल जो उसके बाद कहत साली के होंगे, बारिश नहीं होगी, अनाज और गल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो लिहाजा करना क्या है, जो 7 बालियों का जो तस्करा जो आया है, तो ये 7 बालियों से मुराद ये है कि ये 7 साल में जो अनाज जो निकलेगा वो अनाज को बालियों के अंदर छोड़ दो। बालियां यानी जो क्या कहते हैं हम, अनाज जो उगता है ना बालियों में जो उगते, तो बालियों में अनाज छोड़ दो, जरूरत भर तुम बालियों से अनाज लो, बाकी उसके अंदर छोड़ दो। तो 7 साल तो तुम खा पी करके रहोगे, और जो 7 साल जो सख्त आने वाले हैं, तो जो तुम अनाज जो बालियों में बचा करके रखे थे वो उसमें काम आ जाएंगे। चनांचे बादशाह को इस बात की इत्तला दे, चनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर बता दी, बादशाह को ताबीर बता दिया गया। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि यूसुफ को कहो कि वो जेल से आजाद हो जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जाकर के पैगाम दिया गया तो उनसे बादशाह से कह देना यूसुफ इतना आसानी से आने वाला नहीं है, मेरे दामन पे जो धब्बा लगा है पहले उसकी सफाई करो, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया उसकी सफाई करो, उसका खुलासा करो। चनाचे बादशाह मजबूरन फिर तमाम औरतों को बुलाया जो आई थी, और खुद अपनी बीवी बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा कि क्या कहते हो तुम लोग मेरे यूसुफ के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम क्या कहते हो। तो उन सब ने कहा अल्लाह अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो एक नेक इंसान नजर आए, उनसे तो ऐसी गलती हो हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझते, इतना नेक इंसान हमें नजर आया है। चनाचे बादशाह समझ गया। आखिरकार उसकी बीवी ने खुद इकरार भी किया क्या कि यकीनन मैंने खुद अपनी तरफ से यूसुफ को बहलाया फुसलाया था, यूसुफ की कोई गलती नहीं थी। जब इस बात का इकरार उसने किया तब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आए। जब जेल से बाहर आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह चाहता था कि आपको एक बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया जाए, एक बड़ा ओहदा दिया जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मुझे बहुत बड़ा ओहदा मत दीजिए, अगर आप देना ही चाहते हैं मैं एक ओहदा ले लेता हूं। मैं वो क्या, मैं वजीर खजाना बन जाता हूं, वजीर ज़राअत बन जाता हूं, वजीर ज़राअत मैं बन जाता हूं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसे साल आने वाले हैं और उसका मैं सही तरीके से इंतजाम कर सकता हूं। चुनांचे वजीर ने कहा कि ठीक है तुम वही बन जाओ। चुनांचे आपको जो है खजाना जो है ज़राअत अनाज वगैरह के ऊपर आपको वजीर बना दिया गया। जब वो 7 साल खत्म हो गए खुशहाली के, और जो 7 साल जो सख्ती के जब शुरू हो गए 5 साल के, तो आपने मिस्र में ऐलान करवा दिया, लोगों से कह दो कि वहां पर बादशाह के पास अनाज है, जिस किसी को भी चाहिए हर एक आदमी को 1 ऊंट भर करके अनाज मिलेगा, जो रकम वो लेकर के आएंगे 1 ऊंट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सारे मुल्क में ऐलान करा दिया गया। अब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों वो लोग भी तो वहीं रहते थे, अब पैसा लिया गई, उन्हें पता चल गया कि भाई अनाज मिल रहा है और हुकूमत के खजानों के अंदर मौजूद है। चुनाचे उन्होंने 10 भाइयों ने इधर अब वालिद साहब से कहा कि हम मिस्र जाना चाहते हैं और जाकर के जो है अनाज लेकर के आना चाहते हैं। अब वो 10 भाई निकल करके आए, सब एक एक ऊंट या एक एक जानवर पर आए, और आने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम देखे सारे लोग आ रहे मुल्क से, वो लोग भी आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख लिए, देख करके पहचान लिए ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। चुनांचे आपने क्या किया, सारे उनके 10 जो जानवर थे उस पर गल्ला लगा दिया, गल्ला लगा दिया। लगाने के बाद उन भाइयों से कहा सुनो तुम्हारा भी कोई एक और भाई भी कोई है? कहा कि हाँ है एक भाई। क्यों नहीं लाए उसको? नहीं वो वालिद का लाडला है, वालिद साहब उसे नहीं छोड़ते हैं। तो सुनो एक बात सुनो, 7 साल तक तो ये अनाज तुम्हारा नहीं चलेगा, उन्हें मालूम था 1 साल में खत्म हो जाएगा। एंड ऐसा जब तुम आना अनाज लेने के लिए उस भाई को भी जरूर लाना, अगर उस भाई को नहीं लाओगे तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। ये लोग बोले तो कड़ी शर्त रख दी गई, चलो ठीक है ओके मान लिए लोग और अपने मुल्क। लेकिन जब अनाज जब लगाए जा रहे थे
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खादिमों को क्या कहा, उनसे जो पैसे मिले थे, जो पैसे वो लेकर के आगे ले लिया गया था, उन पैसों को उनके अनाज में दबा दिया गया, छुपा करके रख दिया गया। किस वजह से? इस वजह से कि पता नहीं ये लोग लौटेंगे, इनके पास पैसा है कि नहीं, कि और मेरे वालिद के पास पैसा है कि नहीं, कि जब दोबारा आना चाहेंगे अनाज के लिए, कहीं मेरे वालिद को तकलीफ ना हो जाए, इस वजह से दोबारा अनाज में पैसा रख दिया आपने, जो दिए थे छुपा करके, और जब वहां जाएंगे तो खोलेंगे तो मिल जाएगा, फिर दोबारा अनाज लेने के लिए वो जरूर आएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खादिमों को कहा कि उन्हीं के अनाज में छुपा करके रख दो। वो लोग चले गए और जाकर के अपने वालिद को बता दिया कि हम जो है वहां पर वजीर ने ये हुक्म दिया हमको कि आइंदा जब आएंगे अपने भाई को बिन्यामीन को लेकर के आना है। तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बिन्यामीन को नहीं छोड़ूंगा, मैं बिन्यामीन को इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमको अनाज चाहिए तो दोबारा हमको लेना। देखिए फिर अनाज किल्लत थी, वो पैसा रुपया भी हमको वापस मिल गया है, कितना अच्छा वजीर है वो कि वो हमारा पैसा हमको मिल गया चनाचे। फिर उन्होंने अहद का वादा किया हम बिन्यामीन को सही सलामत के साथ वापस लेकर के आएंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कसम खिलवाई, अल्लाह की कसम खाओ कि तुम सही सलामत देना। उन्होंने कसम खाई। चुनांचे फिर अगले साल जब लेकर के गए बिन्यामीन को साथ लेकर के गए, चुनांचे अब 11 जानवर हुए, 11 लोग तो 11 जानवर। चुनांचे अब यूसुफ अलैहिस्सलाम देख लिए, बिन्यामीन को पहचान लिए, और बिन्यामीन उस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था तुम लोग एक साथ जो है मुल्क में दाखिल नहीं होना, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। पर यार बिन्यामीन को पहचान करके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अलग उनको कर लिया, करके कहा बिन्यामीन से कह दिया है इस तरह से, ऐ बिन्यामीन मैं यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लिहाजा मैंने तुम्हें पहचान लिया, अभी तो अपने भाइयों के इस बात का इजहार नहीं करना। चुनांचे वो खामोश हो गए, अपने भाई दूसरे भाइयों को इसके सामने इजहार नहीं किया। चुनांचे इधर गल्ला लग गया, अनाज लग गया। अब बिन्यामीन को रोकना चाहते थे, चुना अब कैसे रोकेंगे? बादशाह का टीन के प्याला था जिसको पानी नहीं पिया करते थे, उस प्याले को क्या खादिमों को कहा बिन्यामीन का जो जानवर है, जिस गल्ला अनाज है, उनके बोरिए के अंदर के थैले में घुसा कर छुपा के रख दो। चुनांचे ऐसा कर दिया गया। अब जब ये लोग अनाज लेकर के जब पलटने लगे तो हंगामा कर दिया गया। बादशाह का जो वजीर का जो है प्याला, पानी का पीने का जो प्याला है सोने चांदी से बना हुआ था, वो गुम हो गया। जाओ पकड़ो, जितने लोग जा रहे हैं अपने अपने लोगों को सबको पकड़ो। लोग इनको इनके पास भी पहुंच गए, इन 11 भाइयों के पास भी, भाई तुम लोग चोर हो। कहा कि हम लोग चोर नहीं है, हम चोरी नहीं की, हम तो भाई यहाँ पर अनाज लेने के लिए, हम तो पैसा देकर के अनाज ले रहे हैं, चलो आओ तुम्हारे सारे अनाज की चेकिंग होगी। चुनांचे इब्तदा चेकिंग की कहां से हुई? बिन्यामीन के जानवर से नहीं हुई, बल्कि दूसरे भाइयों के जानवरों से हुई। आखिर में बिन्यामीन के उससे हुई। अच्छा, उससे पहले क्या तय हुआ? और जो चेक करने वाले थे उन्होंने कहा अगर तुम्हारे में से अगर निकलता है प्याला तो क्या सजा देना चाहिए? और लोगों ने कहा कि देखो हमारे पास निजाम ये है, अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उस सामान के साथ उसको भी उसके हवाले कर दिया जाता है, उसको भी उसके साथ उस आदमी को हवाले कर जाती है, जो सजा देते दे लो। अच्छा, यही सजा है ना? ठीक है। सब 10 लोगों के बोरिए चोरी हो गए। अब बिन्यामीन के थैले की बारी है। जब बिन्यामीन का थैला जब चेक किया गया तो उसमें वो प्याला निकल गया। सारे भाई हैरान रह गए, अल्लाह अब क्या करना? अब तो बिन्यामीन को यहीं रोकना पड़ेगा और उनको लेकर के नहीं आ सकते। चुनांचे उन्होंने क्या कहा, इनके साथ एक भाई भी था, वो भी चोर था। ऐसा यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम सुन करके कहते हैं, यानी अल्लाह के कुरान मजीद के अल्फाज में बता, उन्होंने अपने गुस्से को जब्त किया, कुछ नहीं कहा, ठीक है, खामोश हो गए। चुनांचे बिन्यामीन लोग गए। अब उनका जो बड़ा भाई था जो कहा कि मैं तो हम अल्लाह का वास्ता देकर के बिन्यामीन को लेकर के आए, अब कैसे हम अगर बिन्यामीन को साथ में ले जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा, जब तक बिन्यामीन के साथ में रहूंगा, वो अपने आप को रोक ले। 9 भाई गए और जाकर के वालिद को बता देना कि बिन्यामीन का मामला ऐसे हुआ है, लिहाजा उनको रोक लिया गया, तो मैं भी रुक गया हूँ। चुनांचे वालिद उनके रोते रोते बिन्यामीन के बारे में बहुत, उनकी आंखें सफेद हो गई, ये हो गया। ये अगले साल जब अनाज लेने के लिए जब जाना था तो उस वक्त उन्होंने कहा जाओ यूसुफ को बिन्यामीन को दोनों को तलाश करो, जरूर वो मिलेंगे, जाओ तुम तलाश करो। चुनांचे दोबारा जब अनाज लेने के लिए आए तो उस वक्त जो है ये भाई वगैरह जो कुछ भी थे, चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर उन्हें उनके सामने वाक़ कर दिया। हाँ, जब वो वापस जब दोबारा अनाज लेने के लिए आए तो पहचान लिया और ये कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाक़ कर दिया कि तुमने जो अपने भाई के साथ जो सलूक किया है वो सारी तब इशारा करते कहा कि उन लोगों ने कहा अच्छा आप यूसुफ हैं क्या? कहा कि मैं यूसुफ हूँ, मैं ही यूसुफ हूँ। चुनांचे सारे भाई शर्मिंदा हो गए, परेशान हो गए। फिर कहा कि मेरे वालिद के चेहरे पर जो है ये मेरा कुर्ता लेकर के जाओ, उनके चेहरे पर लेकर के दोबारा जाओ, तुम वालिद को वापस लेकर के आओ, मेरी पूरी फैमिली को वापस लेकर के आओ, तमाम भाई दोबारा इधर आ जाना, लेकिन
मेरे वालिद को पहले ये उनके चेहरे पर ही मेरा कुर्ता डालना, अल्लाह ताला उनकी बीनाई को वापस लौटा देगा। इधर से लोग निकले उनका कुर्ता लेकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी दे दी, खुशबू आपको आने लगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के आमद, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आ रहा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी के मौजूद है, अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी दे दी। चुनांचे वो 9 भाई पहुंचे, जाकर के आपके चेहरे पर आपका कुर्ता डाला, अल्लाह ने उसके बरकत से जो एक बीनाई दोबारा लौटा दी, फिर दोबारा मिस्र लेकर के आए। जब लेकर के आए तो फिर सारे के सारे जो है जब वालिदैन जब उनके सामने आए, अपने वालिदैन के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, अपने वालिदैन बिठाया, सारे भाई सजदे में गिर गए और अपने वाले से कहा कि हमें माफ कर दें, आप हमारे हक में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे, जिसके हमने अपने भाई के साथ गलत सलूक किया है, हसद की बिना पर हमने काम किया है जो नहीं होना चाहिए था। आज अल्लाह ताला उसे इतना मुकाम ऊंचा दिया है और हम जो है, लेकिन इसके बावजूद भी यूसुफ ने कोई बदला हमसे नहीं लिया है। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े का तज़किरा इस अंदाज में इस सूरह के अंदर किया है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को इस वाक़े से जो सबक जो हासिल होता है, जो अहम जो सबक है, हसद एक इंसान को नहीं करना चाहिए किसी से भी, अल्लाह उससे हमें बचाए और अपने रिश्तेदारों के, अपने भाइयों का एहतराम करने वाला हमें बनाए। रब्बुल आलमीन अपने खानदानों की हिफाजत करने वाला बनाए, सिला रहमी करने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमाए, जिन्हें हम जानते नहीं जानते हैं, हम में से हैं गैरों में से, जनी मुसलमानों से जो भी अल्लाह छोटे में बड़े, अल्लाह जो भी हॉस्पिटल में जहाँ भी हैं, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा दे, हमें सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन रब तो हमें जिंदा ईमान पर जिंदा मौत दे, ईमान पर मौत दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।